Vlada, evo ja ću vam sad ukratko kroz ovaj video objasniti kako bi u stvari trebali editirati fotografije. Meni nije problem ukoliko mi pošaljete da na mislim ukoliko te izmjene budu često, bolje da ih radite sami, ali ukoliko mi pošaljete 1-2 puta godišnje da vam nešto objavim ili snimim nove ili stavim nove fotografije, to mi nije problem ni da sam odradim, ali evo čisto da vidite znači na koji način to možete napraviti. Uglavnom, kad idete na fotografije vezano uz apartmane, sad ako idete na znači apartman 1, možete vidjeti da su tu nove fotografije koje sam ja objavio. Znači i kliko naravno se šetate kroz te fotografije, inače komentar, ove su vam fotografije dosta dobre i izvrsna je i veličina koju ste poslali, pa nemojte koristiti originalne velike, nego ove koje su smanjene i prilagođene internetu. Znači trebate znati da vi imate u stvari tri neovisna sajta, od kojih se jedan nalazi na villa-pora.com, drugi se nalazi na villa-pora.com/hr i treći se nalazi na villa-pora.com/de. I sad ovisno o tome gdje se vi želite logirati, odnosno koji sajt želite uređivati, tamo se morate logirati. Logirate se na način da se na kraju znači doda vp-admin. Znači kad ide na Hrvatsku, samo na kraju ove adrese kliknem i dodam vp-admin i tražit će mi nekakav username i password koji ćete vi dobiti znači od mene e-mailom, jel? I sad kad ja ispunim taj username i password, odnosno vi ćete ga dobiti, logiram se i tu je u stvari, evo sad tu trenutno nemamo zapamćen znači username i password, ali znači kad se logirate tu je u stvari vaš sajt, jeli? Sad ćemo, ja ću se logirati na engleski jer tamo mi je zapamćen, znači on je bez ikakvog nastavka i znači ukoliko se želim logirati, rekli smo na kraj dodamo vp-admin i sad znači smo logirani. U ovome dashboardu vi imate sa strane postove, posts, all post će vam nabrojati sve vaše apartmane, jel? I ukoliko želite jedan od tih apartmana editirati, evo u ovom slučaju znači ćemo editirati apartman 1, ono što vi trebate napraviti je, jer imam samo za njega slike pa ću ih ponovo proći proceduru, nasloniti miša na apartman 1 i klikniti edit. Kad kliknete edit, ukoliko želite mijenjati sadržaj, vi ćete samo ovdje ispisati, ovdje vam je sve jasno, znači doslovno ovdje upišete novi tekst i ukoliko želite ovdje mijenjati, ne znam, podatke nekakve, možete slobodno taj tekst upisati. Ono što je najbitnije je da nakon svega kliknete update i tada će se znači odmah idućem posjetitelju na vašoj stranici pokazati taj novi podatak. Ja ću sad namjerno napraviti jednu grešku čisto da vidite, to znači ovdje ću na broj kreveta umjesto 4 napisati 40 i kliknit ću update i pričekat ću dok se završi ovaj zahtjev, request, i u idućem znači posjetitelju kad sad ukucan villa porat.com znači ode na apartman 1, sad možete vidjeti da znači je broj kreveta 40, u ovome prvom tabu gdje to uređujem samo vratim na 4, kliknem update i znači broj kreveta je, kad osvježim stranicu, znači ovdje kliknem da je ponovo učita, sada će broj kreveta biti ponovo 4. Znači tako je jednostavno izmijeniti podatke i kad se vratim ovdje na post, on će mi nabrojati sve i ako želim uređivati broj 8, kliknem na apartman 8, u stvari ne kliknem nego naslonim miša i onda na edit i znači onda tu mogu mijenjati podatke. Sad ću se vratiti ponovo na sve postove i vraćam se na apartman 1 jer ste me pitali za slike. Znači
kako se slike dodaju. Imate ovdje mali fotoaparat, kliknete na Add Media. Ono što je sad ovdje najbitnije je da najprije maknete stare slike. Najprije ih trebate isfiltrirati. Kako? U ovome izborniku ispod Media Library morate mu reći da pokaže slike koje su vezane na ovaj post. I to su ove slike. Ja ću ih sad izbrisati. Znači, brisanje je relativno sporo. Kliknete na sliku, kliknete delete. Ne može se izbrisati više slika od puta. Bar koliko za sada znam. Kliknete na sliku, kliknete delete. I znači obrišete sve. Kliknete na sliku, kliknete delete. Kliknete na sliku, kliknete delete. I obrišete sve postojeće fotografije koje su vezane uz taj post. I sad ćemo znači ponovo u ovome pardon, ne edit, krivo sam kliknuo, nego rekli smo Add Media. Kliknete na sliku, kliknete delete i kliknete na sliku, kliknete delete. I sad ništa drugo više ne trebate znači raditi, samo ovo zatvoriti. Sad ste vi izbrisali slike ako bi htjeli zatvoriti, ali ne morate, mogli ste odmah dodali, vam samo želim pokazati. Ako sad refreshamo ovu stranicu, ponovo je osvježimo, da nemamo ni jednu znači fotografiju ovdje. Međutim, ono što ćemo mi znači napraviti je sljedeće, da ćemo dodati fotografije i ovdje je taj prikaz, samo ćete ovdje reći upload files, nećete više biti u Media Library nego upload files, selektirati fotografije sa vašeg diska. U mene su one spremljene ovdje, to su ove koje ste vi poslali. I selektiram ih od puta, znači prvu pa zadnju i kažem klikne nas, izaberi ili choose ili kako će vam već pisati, samo potvrdim i on će sad uploadati te fotografije. Znači uploadati će te fotografije na server. To će vam potrajati ovisno o brzini internet konekcije, ovo ovdje ide relativno brzo. I sad vama su te fotografije selektirane, doslovno ovdje ništa ne morate, u slučaju da želite da vidimo ovdje kad bi se kliknili na edit selection, vi bi mogli znači vući i mijenjati raspored koju fotografiju, znači uzmete, povučete i stavite koju ćete fotografiju staviti prvu, koju ćete staviti zadnju. Jeli na taj način možete mijenjati redoslijed fotografija. Evo sad nekakav smisleni, bar meni, vi ćete sigurno malo to drugačije. Evo, recimo da je takav raspored i samo zatvorite ovo. I napravite ovdje nekakav mali, jedan mali detalj. Ove vam fotografije imaju, koje smo sad učitali, imaju ovaj komentar ovdje koji fotoaparat izgleda ostavlja. Nije sa svakim aparatom tako i njega trebate izbrisati, selektirate, izbrišete i to morate također napraviti na svakoj fotografiji. Jer u slučaju da taj komentar ne izbrišete, on bi vam se prikazivao na stranici, to je ovaj caption. Znači njega ću izbrisati svakako. I sad samo zatvorite. Čak ne klikate ovaj insert into post, nego samo zatvorite. I možete klikniti update i sad možemo provjeriti. Znači kad osvježimo stranicu, pojavile su se znači nove fotografije i samo poklikate i to bi u principu bilo to. Eto ga. Znači, ono što je bitno zapamtiti je kad završite obavezno se odlogirati. To je jako bitan detalj.
I to bi bilo to. A vi meni ukoliko vam je proces sam kompliciran, možete slobodno poslati da vam ja te fotografije znači podignem na server. I jedan mali detalj, znači da zapamtite da uvijek poslije domene koja je za engleski vila-pora.com kosa crta, za hrvatski kosa crta hr kosa crta, za njemački kosa crta de kosa crta, znači morate dodati vp-admin i udarite enter da bi se logirali, a ja ću vam poslat znači pasvorde. U slučaju ne bi bilo loše, znači ono što ne bi bilo loše je da, to ćemo vidjeti kako ih sustav trenutno slaže, da slike ipak nazovete, odnosno preimenujete svaku kao apartman minus 0.1, apartman minus 0.2, apartman minus 0.3, jer sad vidim ovdje da postoji šansa da ih sustav ignorira redoslijed koji smo izabrali, nego da ih slaže po abecedi. Ovo je 0.6.2, iduća je 0.6.7, da, znači ne bi bilo loše da ih renamate, odnosno promijenite ime svakom albumu. U slučaju da vam treba, kažem vam, slobodno pošaljite, pa nije problem to napraviti.